Sus, giandam na dyan niya si Una. Kaluoy. Hadlok siya mabiyan si Una, oy. So, actually, ang amuang agian is dato mi sa Airstyle. Wapa ko'y panghilamos, no? Kaya nagpack ko sa amo mga pagkaon, coffee, tea, para sa amo ang dalhon sa barko. So, magsakay mi og kuan barko, but we have to drive, I think, almost 2 hours or 1.5 from Copenhagen to Arstal. And then from there, mag-take me og ferry paingon sa Bornholm. So, I think it will also take an hour or 2. Hindi ko sure. Pero, we will arrive around 3 o'clock sa hapon. Yupi, 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 yupi. McDonald's. Yuppie! Yeah! So, palitan ako ni Shag bag. Iktan dia. Hey. Piki ng bahaw. Good. Hmm? Do you want to go down all the way to the sand? Huh? Yeah. See, wow. There's a long way down, Haris. Siya rin yun nagbuot-buot, no? Wow. Nice. Yay! Allah. Hey! Ada sekali. Allah. Nindot kayo dari oy. Yeah, I know. Ha! Lingaw king bata, oh. Ay, oy, oy, oy. Oy. Burlis ng bata. Tumpon na siya. Siya. So na among balay. Diri may magstay. Nakastay na mi diri sa una. Daghan na siya. Diri may magstay for 2 nights. So, cute ni siya, no? Upat ni siya kahigdaanan. Dayon ay gamay nga kitchen. Diri, pwede ka magluto, hugas plato. Naay gamay nga ref. Oh. Dayon, basura, sabon, everything you need. Balay na siya, oh. Asa ka paingon? What then? Ayaw na diha dong, huy. Yung unsa na mo kat-kat na makadiha sa ato. Bye-bye. Unsa day ka, uy? Hmm? Unsa day ka?
Jeg har sådan en lille terrasse her, man kan sidde på. Og den anden, hun er i gang med at... Det er ikke så stort, det er virkelig sådan der. You can do it! Wow, hvor er du dygtig! Oh. What is in there? Ikke det der større. Oh my god, he would go here. You can just do it in the others, the smaller ones, kid. Kasa? Hi! No! Yeah! Din chua. To go. You have to go to the other side. Dali, dato sa pikas, dato sa pikas. Yubi! That's cheating. Wow! Again. Baba again. Baba again. Yeah. Are you ready? Fast. Yeah.